Tänases Live Estonias toimub tegevus Lõuna-Eestis. Rõõmutalu lammaste eest hoolitsevad eriti lõunamaised inimesed. Üks on pärit Rostovist Doni äärest ja teine Buenos Airesest Atlandi ookeani äärest. Marina ja Jose seiklus algab nüüd. Marina Jerjomina tuli Eestisse Lõuna-Venemaa linnast Rostovist ligi 30 aastat tagasi. Tema abikaasa suunati noore spetsialistina tööle Valga linna ning noor õpetaja ja tubli koorijuht Marina tuli oma mehega kaasa. Just tänu temale jõudis Valga koor pärast pikka pausi taas laulupeole. Kogu oma elu on Marina töötanud lastega. Pärast Pioneeride palee sulgemist rajas noor naine oma stuudio Joy, kus erinevatel aegadel on tegutsenud üle 3000 noore. Paljudest neist on hiljem saanud andekad koreograafid ja lauljad. Mõned on jätkanud loomekarjääri Vanemuise teatris, Moskva suure teatri laval, Berliinis ja isegi Hollywoodis. Peamine, mida õpilased Marinalt saavad, on usk iseendasse. Stuudios leiavad kõik ühise keele ja rahvus siin ei loe. Marina on ammendamatu energiaallikas. Tonni kasaka hingega vene kaunitar ja lisaks veel vanaema, kui uskumatuna see ka ei tunduks. Kutse Live Estonia saatesse tuli Marinale täiesti ootamatult. Ent sellegi poolest oli naine kohe nõus ja valmis kõikvõimalikeks katseteks. Venemaa Föderatsioon on pindala poolest maailma suurim riik, kus elab 140 miljonit inimest. Venemaa koosseisu kuulub 85 haldusüksust, sealhulgas 22 vabariiki, 9 kraid ja 46 oblastit. Riik laiub üle 11 erineva ajavööndi, eri rahvusi elab riigis mitu tosinat, aga 4/5 elanikest on etnilised venelased. Venemaa paikneb Euroopa ja Aasia vahel, mistõttu on vene kultuuris tunda nii ida kui lääne mõjutusi. Marina kodulinn Rostov-Doni ääres on Lõuna-Venemaa suurim linn, mis paikneb Vene pealinnast Moskvast 1000 kilomeetri kaugusel. Rostov kuulub Euroopa 30 suurima linna hulka, sinna mahuks elama kogu Eesti rahvas. Rostovi peetakse ametlikult Venemaa lõuna pealinnaks ja Kaukaasia väravaks. Rahvakeeli on linna nimi Rostov-Isa. Live Estonia reporter Jose Prieto, hüüdnimega Peppi, on argentiinlane, sündinud Buenos Aireses. Ta on üks paljudest IT-spetsialistidest, kes arendab Eestis oma idufirmat. Ebatavaline on Peppi puhul ehk see, et ta tuli Eestisse oma südamekutsel, välja valituks osutus Viljandi neiu. Armastus sai paraku läbi, aga IT-äri jäi. Noormees teenib elatist mängude ja mobiiliäppide loomisega. Pärast seda, kui ta oli näinud Live Estonia esimest saadet Ukrainast, kus osales muusik Ruslan Trošinski, võttis Peppi elu ootamatu pöörde. Ta otsustas, et senisest hobist, laulude loomisest ja musitseerimisest saab tema lisaamet. Nõnda kohtub Peppi meeleldi tunnustatud laulupedagoogi Marina Jerjominaga, et suunduda üheskoos Karula rahvuspargis paiknevasse erilisse tallu. Enne seda aga otsustab argentiinlane teha ühe jalutuskäigu Tallinna tänavatel ja uurida, mida inimesed teavad ja arvavad Venemaast ja venemastest. Impression is they can all drink a lot, okay. But they are fun people. Do you know where Russia is in the map? If I show you in the map, can you point? Okay, very simple. Ma arvan, et venelased on täiesti nad on nagu inimesed, on nagu halvad venelased ja head venelased. On mõned venelased on üksteistes väga erinevad inimesed, et ei saa lihtsalt vastata, et mis ma arvan venelastest, sest et see sõltub. Прежде всего, это дух. Неотъемлемая часть русской культуры, естественно, это дух. Мощный, русский, единый, скажем так. Вот она. Spasiba. Kultuur on väga selline rikas ajaloolise suhtes, on väga ilusad kirikud ja traditsioonid on ka. Ma arvan, et lihtsalt natuke kahju on, et minu teadvusest ajaloo kohta ma ütleks, et see kommunism on selle kultuuri natuke ära rikkunud. Kus Venemaal on? Yeah, selge. Okay. Ballet about the theater, so it's all about this. I love it. Yeah. So here is Russia. Nice. Okay, thank you very much. You're welcome. I don't really know much about Russian culture apart from Putin, and I know he's a very powerful man, and a lot of people don't like him around the politics and in Eastern Europe in general. Somewhere here? Oh, here?
Okay. I'm not. Oh, the big The big one. Karula rahvuspark paikneb 2 maakonna Võru ja Valgamaa piirialal. See on Eesti 5 rahvuspargist kõige väiksem. Karula rahvuspargi pindala on kõigest 123 ruutkilomeetrit, aga sellele alale mahub koguni 38 järve. Rahvuspark märgiti maha eesmärgiga kaitsta Lõuna-Eesti kuppelmaastikku ühes selle rikkalike metsade ja järvedega ning selleks, et hoida ja tutvustada kohalikku maakultuuri. Tere. Olen Pepi. Minu nimi Marina. Меня зовут Marina. Marina. Да. Argentinas me teeme niimoodi. Argentinas. Venemaalt teeme 3 korda muusika. Okay. 1, 2, 3. 3 korda, Okay. ja? Väga meeldib. Ja. Ну что, пойдем погружаться в эстонскую культуру. Tuleme ja vaatame, kuidas elavad on eestlased, jah? Teeme nii. Lähme. Ei saanud vene keelt, ma ei oska muidu midagi. Ma ei oska hispaania keeles. Okei, ära muretse. Proovime rääkida saada eesti keeles. Karula rahvuspargis leidub mitmeid lambakasvatusega tegelevaid majapidamisi. Rõõmutalu omanikud Ants ja Liilia on loomaarstid. Erilised asjatundjad on nad Dorperi tõugu lammaste kasvatamises. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Marina. Minu nimi on Liilia. Super. Tere tulemast. Tere tulemast. Minu olen Pepi. Liilia. Meeldib. Mucho gusto. Mul on abi vaja. Abi vaja, okei. Ja mul on palju tööd teha. Mida me peame tegema? Ma pean kogu sellele karjale andma ussirohu ja siis viime nad teisele karjamaale. Mul on hädasti abi tarvis. Я должна переодеться быстренько. Хорошо, вы пока поговорите. Ma arvan, et sul tuleks teised riided selga panna. Kuigi sa oled niimoodi väga kena muidugi, aga meil tuleb kõvasti tööd ja see võib natuke määrida. Keresti, 2 minutit. Marina ja Pepi saavad kokku metsalagendikul ja tõttavad lambakasvatajatele appi. Tõukarja täiskasvanud loomadest eraldatud lambatalledele peab sisse söötma parasiitide vastaseid preparaate ja seejärel karjatama nad teisele osale. Я готова, I am ready. Kas sa tahad lammastele rohtu anda või spreiga märke teha? Ma ei tea, ma proovin ükskõik teha. Proovid rohtu? Да, Sulle jääb siis märgi tegemine. Все, что да. Võta see lillapudel, nii, ja mine sinna teisele poole aeda. Так. Sina saad selle, millega antakse suu kaudu rohtu. Это не больно? Ei, valus see ei ole, aga see võib olla vastiku maitsega. Я теперь не буду вообще баранину кушать. Tead sa, ega temale see kuigivõrd ei mõju. Ta praegu ei saa haiget, ta ei kannata. Ta ei kannata ka tegelikult siis, kui temast liha saab. Ta lõpetab oma elu ilma piinadeta ja edasi on juba see, mis ta sulle vastu annab. Elu esimesel poolel annad sina talle ja siis pärast annab tema sulle vastu. Dorper on lihatõuk, kes ajab villa ise maha ega vaja seetõttu pügamist. Vähenõudlik tõuk sobib Eesti tingimustesse hästi, kuigi esialgu aretati neid Lõuna-Aafrikas. Eestis kasutati tõu parandamiseks kohalikku rasvasaba lammast ja Pärsia mustapäist lammast. Nõnda saigi see lambakari ristandiks erinevatelt kontinentidelt pärit parimatest omadustest. Ja kui on see viimane sees, lase alla. Tublid. Kuule, teil läheb väga hästi. Uus maailm on avanenud sinu ees praegu. Jah, oled teretulnud igal nädalavahetusel. Pere 5. lapse nimi on Aho. Selgub, et hispaania keeles tähendab Aho küüslauku. Sina oled küüslauk. Just. Aho. Aga hispaania keeles on küüslauk. Чеснок. На русском языке. Чеснок. Sa pead sellega meelde ütlema. Чеснок. Чеснок. No ütle, näita. Ну, пробуем. Че. Скажи. Че. Молодец. Ütle veel. Чеснок. Молодчина. Suurepärane. Мне Аху понравился. Особенно, потому что он, во-первых, он очень маленький. И, конечно, это эстонский мальчик. Конечно же, я русская. У меня такой перфектный эстонский язык. Это сразу чувствуется. И он закрытый был вначале. Хотя интерес у него все время был, я следила за ним. Aga sinu vanemad, nad kõik on Buenos Airesest või? Isa on Tšilist ja mitte Tšili, põhjas on Arica. Ja ema Buenos Airest. Linnast või isa on maalt? Linnast mõlemad. Ja ma elasin kesklinnas 20 aastat. Teil on nagu mõlemal nagu kuidagi annet selle peale. Just see, et te ei tee ja te oskate looma kindlalt hoida, sest tegelikult te ei tee talle haiget sellega. The jaw, understanding how it works, you know, if you press here, it opens. It's like, and put the amazing there. Te fikseerite ta kindlalt ära ja sellega pakute talle tuge, et siis ta jääb lihtsalt liikumatuks. And here in Estonia, I started to learn, you know, about growing your own tomatoes, basilic. Even right now at home, I have, you know,
dill, I have coriander, I have basilic, and I would have never made all these things, and these are things I learned here in Estonia. Его надо брать. Он прирожденный фермер. Он просто этого еще не знает. See oli täiesti uskumatu minu jaoks, et kui nad tulid algul puhtad, kenad, klanitud linnast, natukene kohmetud, sellepärast situatsioon oli täiesti võõras, keskkond oli täiesti võõras ja siis järsku ärkas neis selline instinkt, kuidas looma kinni hoida, kuidas teda suunata. At the beginning I felt a little bit that I don't like this feeling of trapped animals. It's like I don't enjoy it too much. But then I understood it was, for them to have the medicine. Kuule, aga mul ei olegi teid vaja tööle võtta, te teete oma firma selle töö peale. Te tulete mulle siin teenust pakkuma ja võtate head raha selle eest. Järgmine kord ma lihtsalt kutsun teid mõlemaid. Ну, это фантазия. То, что мы могли вместе, втроем, только посмотреть друг на друга, нам сказали, что надо делать, и мы смогли это за 2-3 минуты уже наладить контакты, делать совместную работу. Ну, это здорово. Ну как? Respekt. Ты готов? Jätkame. Jätkame. Поехали, готовы. Eesti kultuuripärandisse kuuluvad ajaloolised maastikud on lagedad ja võsast puhtad, sest nüüd käib seal söömas karilambaid. Это фантастика, я не могу. Эмоций столько вообще, позитива, энергии. И то, что дети это делают. И то, что они хотят здесь жить в Эстонии, вообще на этой земле. Надо молодежи вообще открывать, предлагать такие фермерства, чтобы они... Нет работы, вот, чтобы они могли, может быть, себя реализуют в этом. Мы никогда не знаем, что мне понравилось. Я точно знаю, когда у меня стресс или когда просто хочется что-то поменять, можно приехать, попробовать и сделать. Да. Вот в ту сторону, на другой лук. Пеппи, иди туда. Ай, молодцы. Hoia kinni. Молодец, tubli. Nüüd ootame, kuni esimene välja mõtleb. Mis toimub, kui ma võtan üks ja ma panen seal? Tubli! Üks. Juba lähevad. Pini, tule ära sealt. Siia. Lisaks lammastele kasvatatakse Rõõmu talus veel ka karjakoeri. Nad ei lähe siit mitte kuskil, nad sünnivad siia, surevad siin lammaste keskel ja nad valvavad seda nagu oma karja. Ajajakoerad, nende instinkt on tuua kari minu poole või siis ajada koos minuga, et tavaliselt ikkagi porter toob minu juurde karja ja mina lihtsalt suunan seda instinkti. Nii et meie ülesanne on siis valida sobiv tõug tööks, juhuslik koer ei pruugi sobida ja kui me oleme leidnud sobiva tõu, siis suunata seda treenimisega. Põliselanikud räägivad siin erilist võru keelt, täpsemalt öeldes eesti keele Lõuna-Eesti võru murret. Kama saksa keele ja vene keelega ja inglise keelega ja võru keelega. Võru keeles me räägime tihtipeale peres, et võru keel on siitkandi keel, see on kohalik keel. Selle koha keel on ka minu keel ja ma õppisin võru keele ära, sest et see meeldib mulle, seda kõneldakse siin koha peal. Ja ma tunnen ennast hästi, kui ma saan kaasa lüüa võru keeles, siis kui kõneldakse võru keelt. Siis on mõned Lämi, Rõivile, Kodo, Võdak Kään, avitas nüüd. Nüüd on aeg Kodo minna. Это вообще другая жизнь. Это вообще другой стиль жизни. Siit. Ja. Märkuson, hea märk. Yeah. I enjoy it. I would say I enjoy it. The smell was not a problem also. I mean, after I go home and I wash the clothes and it's okay. Mission complete! Это сделали. Люди цивилизации. Esimest korda sattus Marina Läänemere äärde juba tudengipõlves ning siinsed metsad ja meri avaldasid stepi kasaka hingega neiule kustumatut muljet. Aastaid hiljem sai ta saatuse tahtel Valga elanikuks. Спустя 10 лет мне сказали, что мужа направляют в Прибалтику. Я сказала, я согласна. И вот так я сюда попала. Приехали на 2 года, оказалось на всю жизнь. Lammastega said meie saatekangelased hakkama. Järgmisena algab hääle- ja koorilaulu meistriklass. Not to die. We will meet ourselves in a dream or a talk.
lihtsalt vabalt. Somewhere where would good both feel strong. She has, I think, 4 or 5 times more the energy that I have. It's amazing. I was surprised with this. What happened to both? We can be anything. We can be even me. Ma võtan sind. Я чувствовал твою энергетику, я чувствовал, что ты мне помогаешь. И потом он тогда вот на 3-м куплете, он очень классно так показал себя, всю свою сущность. Бесподобный мальчишка. When you go, wake me up, because I'm gone. Marina esimeseks töökohaks Eestis sai Valga Vene gümnaasium, kus ta töötas koorijuhina. Во-первых, они не хотели петь. Хора у них не было. И поэтому одноголосие для них это была тоже большая проблема, чтобы вместе пели одноголосие. И когда я пришла, вот за 3 месяца получилась работа, и как раз был певческий праздник. Вот. И мы за 3 месяца выучили программу на эстонском языке. Я не знаю эстонского языка, вот, но у меня были консультанты, педагоги, я консультировалась, как правильно, чтобы произношение, и я прошла аттестацию. Vaja tundma ja võtta energiat. Да, энергия, и lihtsalt vabalt rohkem laulda. Вообще, это oma laul. Так что Евровизион võib-olla ootab meid. Oma laul. А танцugrupiga me teeme joonistust teeme. Так что все, работаем. Toona oli Marina Jerjomina 25-aastane. Eesti koorijuhtide seltskonnas teda ei tuntud. Nõnda üllataski paljusid Valgast saabunud vene koor, mis tekkis põhimõtteliselt ei kusagilt. Сейчас до сих пор в этой школе костюмы, которые шились в то время для русских хоров, это были сарафаны такие длинные, красные. Ну, нам не нравились они такие... Были, как бабушки, все дети говорили, ну, как-то не очень удачно такие русские сарафаны, но тем не менее, я сказала, нужно нести с гордостью то, что дали. И вот мы шли по центральной площади, я помню тогда Вападус, и тогда сказали в микрофон и сказали, что вот сейчас проходит впервые за 25 лет представлен уезд, Волговский уезд, представлен русским хором под руководством Марины Ереминой. Я тогда впервые в Таллине, в центре. Это было впечатление незабываемого праздника. И мы, по-моему, 3 или 4 раза я участвовала в певческих праздниках, вот именно со своими хорами. Ja ma kutsun talvekontsert. Okei. Studio Joy talvekontsert jaanuaris. Vist, et ma olin Argentiinas, sest... Ta tuleb tagasi. Peab tulema tagasi. Palun vabandust, Pere, aga mul on kontserti Valgal. Da. Miks Valgal? Valgal, Viljandis, Tallinnas, Euroopas. Julius on Valgas, on Valga esimene koht, kui seda alustab. Lisaks hispaania ja inglise keelele oskab Peppi ka indoneesia keelt. Vabalt suhtleb eesti keeles ja loodab selgeks saada vene keele. It's a so huge and diverse country that it's, I don't know, it has a lot of cultural history. It's, I don't know, so rich in that sense. Vene keeles on erinevate riikide ja rahvaste nimetused nimisõnad. Eestlane estoniets, argentiinlane argentiinets, sakslane niemets. Ainult iseenda nimetamiseks kasutavad venelased omadussõna ruski. Seda võib tõlgendada kui kuuluvust millegi suurema ja tähtsama hulka. Venelase jaoks ongi kõrgeim mõiste russ. Venemaa ja iga seal elav inimene on osa sellest tervikust. I've been only in St. Petersburg. I would like to make this trip, with the Trans-Siberian. This is some dream I had. Even I have this crazy idea to go by horse to Mongolia and go through Russia. So I think I will know it more than when I'm there. Yeah, but I need to learn the language. It's a must. Lapsed, kõik oskab laulda. Okei, teeme midagi. Da, tulge palun, seda rütmi ma teen, tule saan minu juurde. Tulge, proovime lihtsalt, improviseerime.
väga proovime. Kui ei oska, lihtsalt proovime. Вот, mulle meeldib, kes ei oska laulda. Kõik oskavad, ära muretse. Всех принимаем. Вот этим мы уникальны, это я точно знаю. У нас нет отборочных туров или просмотров. Берем всех, потому что за 30 лет моей работы и 23 года студии Joy я точно знаю, все талантливые дети. 30 aasta eest oli Eestis laulva revolutsiooni aeg. 1988. aasta septembris toimus Lauluväljakul suurim massiüritus Eestimaa laul. 1989. aastal ühinesid Eesti, Läti ja Leedu inimesed moodustades Balti keti ja 1991. aastal sai Eesti tagasi oma iseseisvuse, seejuures ilma ühegi püssilasu ja veretilgata. Я почувствовала себя русской, если честно, вот 90-е годы. Когда приехали в Советский Союз, а потом, когда стала свободная Эстония, да, и тогда несколько человек, реально, слава богу, что их было очень мало эстонцев, которые сказали, прям так стыкали, вот ты русская, вот ты виновата в репрессиях, вот в репрессиях Великую Отечественную войну, вот ты виновата, что вот война была. Вот были такие, вот когда мне стали вот тыкать вот так несколько человек, было очень больно, потому что я была настолько молодая, и я вообще не застала этого времени. Marina! Proovime koos öelda. Marina! Ja järgmine synonüümi ja liigutus. Ükskõik see on, võib-olla see on. Ло! Супер! Ло! Окей, järgmine. Вначале мне было очень больно. А потом я поняла, да, если я русская, я действительно, я русская. Мне нравится Эстония, мне нравится эстонский народ, эстонская культура, но я поняла, что я русская. И вот чем дальше мне хотелось, и сейчас вся моя, наверное, вот эта жизнь, наверное, это высшие силы сделали так, что я осталась здесь и живу здесь. И я чувствую на себя ответственность русской. А ответственность за тех русских, которые в свое время сделали много ошибок, которые сделали больно другому народу, да, но это не все. Очень много русской интеллигенции также было выслано, также было уничтожено русской интеллигенцией. И поэтому вот для меня сейчас это ответственность, чтобы люди поняли по-настоящему через культуру, какой это русский народ, какая-то великая культура, какая-то большая культура, какой-то большой народ. Ole! Please. Pepi! Pepi! Palun, ütle. Super! Aho! Edasi, proovime. Küsimus, mille poolest Eesti venelased erinevad eestlastest, viis argentiinlase segadusse. Kohe kuuleme, miks. You know, I'm Argentinian because I was born in the land of Argentinian, but somehow we don't care about your roots. If you have a Spanish, Italian, Chilean, you are still Argentinian. But here, it's more about the roots in Estonia. And I'm always confused with this question. Dam bideribi, dam bideribi, dam bideribi, dam bideribi, dam. Veel kord, ja näitame, aitate ennast ja Dam bideribi, dam bideribi, dam bideribi, dam bideribi, dam. Koolist kutsuti Marina tööle pioneeride palee lauluringi ja siis hakkaski tema elu minema ülesmäge. Laululapsi tuli aina juurde. Когда у тебя любимое дело, когда у меня был хор, когда я организатор на 600 детей уже за 4 года работы в Хувиколь, детей все больше и больше прибывало, то есть мы набирали обороты, и вдруг нас увольняют, не объяснив причины, не сказав, просто мы безработные. Это очень больно. И поэтому моя коллега принесла бутылку коньяка. И мы с ней, чисто символически, конечно, но, как я говорю, на 3-й рюмке коньяка мы сказали, почему бы нам не сделать студию. Есть такая библейская сказка Джоя, в которой девочка ходит и собирает друзей по всему свету. И вот так у нас родилась идея студия Джой. Чтобы никому не было обидно, ни русский, ни эстонский, ни латышский. Мы знали, что мы будем работать, в Европе. Sina võtab? Okei. Okei, и... Dambi-deribi, 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 dam. Ahule, и... Dambi-deribi, 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 dam. Kas võis Marina toona arvata, et just Joy kutsutakse esinema pidulikule üritusele, millega 2007. aastal tähistati Eesti liitumist Schengeni viisaruumiga? Вызвали в кабинет 2 мэра, Валги и Валки, и сказали, только студия Джой может открыть шенгенскую зону.
за 2 недели до открытия зимой в декабре. И мы потом с сыном посмеялись, говорят, видишь, мы хотели в Европу, вот мы и открыли Шенген. Все, мы молодцы. Мы команда. Okei. Aitäh kõigile! Üks rahvuslikest eripäradest, vene inimene ei tule kunagi külla tühjade kätega, eriti kui majas on lapsi. Чернослив. Чернослив. Орехами. Пломику с пятлига. Вот это чернослив. Чернослив. Спасибо. Aitäh teile. Gracias. Aitäh. Ants ja Liilia ehitasid oma maja Antsu vanavanemailt pärandusena saadud maale. Nad on veendunud, et kõige tähtsam on see maa täita lastega. Ja peres ongi neid juba 5. Haava, Aale, Loo, Meele ja Aho. Nad tahavad lenduriks saada, siis nad peavad ju lõpetama gümnaasiumi, minema ülikooli, siis nad saavad lenduriks. Meil tahab lenduriks saada, nüüd tal on uus unistus. Haava tahab saada loomaarstiks, selleks peab minema gümnaasiumisse ja ülikooli. Et kui tal on unistus, siis selle teostamiseks on tee. Ja see tee on neile vaba. Et me oleme kõigile lastele öelnud, et minge ja elage linnas, erinevates riikides, minge ja proovige, võib-olla teile sobib see elustiil. Aga te teate, et see koht on teil alati siin olemas ja ootab teid tagasi. Maal kasvanud laps saab igal pool hakkama. Et kõike muud on võimalik õppida, kõik äpid on võimalik selgeks saada, sukeldudes linnaliiklusesse õpid sa selle peagi ära, aga need oskused, mis sul siin kätte tulid lapsepõlves, see julgus, see oskus suhelda loomadega, loodusega, üksteisega, kogukonnaga. Peppi unistuseks on kolida kunagi Lõuna-Eestisse, luua oma pere ja elada üheskoos looduse rüpes. I feel it is a very nice and cozy place to raise a family in a way. Maybe not right now for me in this time of my life. I feel that right now it's good to be in Tallinn for business purposes or I don't know, performing. Or it's more convenient in that sense. But in the later stage, I see myself there. К сожалению, живу в Алгама, а вот я слышала о Карола Даш, Рахвус парк, но никогда не была. Какая богатейшая природа. Как ее надо сохранять, как ее надо вот и реально сохранить вот этот оазис, это задача нас всех. Ühe päeva jooksul said Marina ja Peppi tuttavaks suure perega. Rõõmu talu on alati avatud abivalmis sõpradele. Ootamas on noored lahked talupidajad, nende 5 last, aga ka 700 lammast, koerad, kassid, vares ja kaunis Karula rahvuspark.